SSU हेडक्वार्टर में बजने वाले सायरन का मकसद एलान इमरजेंसी है। और इसी लम्हे मिलने वाले टास्क पर अमल दरामद शुरू हो गया। ये कमांडोज फौरी तौर पर अपनी रवानगी की तैयारियों में मसरूफ अमल हो गए। अगवाकारों की जानिब से इस्तेमाल होने वाली सफेद कार कराची शहर को अबूर करते हुए किसी नए मकाम की जानिब फर्राटे भर रही थी। मुख्तलिफ शाहराहों को अबूर करते हुए SSU के एहलकार अपनी मंजिल की तलाश में थे। नहीं, एयरपोर्ट की जानिब जा रही है, एयरपोर्ट की जानिब।
ادھر گھر میں یہ اطلاع قطعی طور پر نہیں دی گئی کہ ان کا بیٹا اغوا ہو چکا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ ان کی گاڑی کو تھوڑا نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے۔ یہ خبر سن کر ماں بیچاری پریشانی میں ٹہلنے لگی۔ Criminals most wanted۔ اور اس جانب یہ کار مختلف مسافتیں طے کرتے ہوئے جنگل نما علاقے میں داخل ہو گئی۔ اس مرحلے کے بعد یہ دروازہ کھول دیا گیا۔ اور یہاں پہنچتے ہی یہ سب شروع ہو گیا۔ بغوی جہاں سے آخری بار روانہ ہوا تھا، یہ سادہ لباس اہلکار وہاں جا پہنچے تاکہ کوئی اہم ترین معلومات یکجا ہو پائیں۔ آنے والے اہلکار وقت ضائع کیے بغیر ایک ایک لمحے کی تفتیش کر رہے تھے۔ اور دوسری جانب نہیں معلوم یہ اغواکار اس بیچارے کو کس مقام پر لے آئے۔ مستقل جبر و تشدد جاری تھا۔ آخر کار جرائم پیشہ عناصر تشدد کے بعد اپنے مقصد پر آ گئے۔ ہلو ہلو اماں، یہ روشن تمہارا پٹ ہے؟ کون ہے آپ؟ ہاں اماں، اس کو ہم نے اغوا کیا ہے، اغوا میں 5 کروڑ چاہیے، پورے 5۔ ہاں کون ہے آپ؟ نا میں اس کے 5 کروڑ ٹکڑے کروں گا ماں جی جل، 5 کروڑ ٹکڑے۔ میں دوں گی آپ کو 5 کروڑ دوں گی، لیکن پلیز اسے کچھ مت کریے گا۔ ہیلو نہیں اماں نہیں، کاٹ کے رکھ دوں گا، کاٹ کے پوری میں بند کر کے اماں۔ ناظرین، جیسے ہی یہ ٹیلی فون کال ایک ماں تک پہنچی، ایسا لگا کہ جیسے اس کا کلیجہ چھلنی ہو گیا ہو۔ کر لو بات کر کیا کر رہے ہیں یہ لوگ آپ کے ساتھ؟ منا اب تو یقین آیا ہوگا اماں، میرے بچے کو کیوں اغوا کیا آپ نے؟ پلیز میری بات سنیں آپ۔ اب کیوں یقین آیا ہوگا نا، یہ جو رو رہا ہے نا، اس کی آواز میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا، ورنہ منی بھیجو، گھر بھیجو، سونے گہنے بھیجو۔ ٹیلی فون کال پر وہ بار بار التجائیں کرنے لگی کہ خدارا میری اولاد کو کچھ نہ کہنا، تمہارا مطالبہ پورا ہوگا۔ میں آپ کو پیسے دوں گی، اسے کچھ مت کریے گا۔ مگر اس جانب سے شاید اغواکار مستقل اس ماں کو دھمکیاں دیتے رہے۔ 5 کروڑ کیا، بس آپ کو 5 کروڑ دوں گی، لیکن
प्लीज इसे कुछ मत करिएगा। हेलो, नहीं अम्मा नहीं, काट के रख दूंगा, काट के पूरी में बंद करके अम्मा। नाजरीन, जैसे ही ये टेलीफोन कॉल एक मां तक पहुंची, ऐसा लगा कि जैसे उसका कलेजा छलनी हो गया हो। कर लो, बात कर मुन्ना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या कर रहे हैं ये लोग आपके साथ? मुन्ना, अब तो यकीन आया होगा अम्मा। मेरे बच्चे को क्यों होश दिया आपने? प्लीज मेरी बात सुने आप। अब क्यों यकीन आया होगा ना, ये जो रो रहा है ना, इसकी आवाज मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, वरना बनी भेजो, घर भेजो, सोने गहे भेजो। टेलीफोन कॉल पर वो बार बार इल्तिजाएं करने लगी कि खुदारा मेरी औलाद को कुछ न कहना, तुम्हारा मुतालबा पूरा होगा। मैं आपको पैसे दूंगी, इसे कुछ मत करिएगा। मगर उस जानिब से शायद अगवाकार मुस्तकिल इस मां को धमकियां देते रहे। 5 करोड़ रुपया बस। आपको 5 करोड़ दूंगी, लेकिन प्लीज इसे कुछ मत करिएगा। हेलो 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 हेलो। नाज़रीन, कितना जान लेवा लम्हा होता है ये। परवरदिगार हर मां को ऐसे मसाइल मुश्किलात से महफूज रखे। और इसके फौरन बाद साहिब खाना को फौरी तौर पर घर पहुंचने का पैगाम दिया जाने लगा। जल्दी घर आए, कहाँ हैं आप? जल्दी घर आए, प्लीज जल्दी घर आए आप घर आए, अभी तक की बातों का टाइम नहीं है। मुन्ना मसला हो गया हमारा। साहिब खाना की आमद के फौरन बाद दिल में उठता हुआ तूफान आंसुओं की सूरत बरसने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि इस लम्हे क्या किया जाए। तमाम तर अहवाल बयान किया जाने लगा कि किस तरह टेलीफोन कॉल पर रकम तावान का मुतालबा किया गया। इन सब के सामने बेबसी और बेकसी अपने दामन फैलाने लगी। दिल में उठने वाले अंदेशे, खौफ और वसवसे माँ बाप को बेयारो मददगार कर गए। तुम्हारे मुन्ने को कुछ नहीं होता, मेरा मुन्ना चाहिए। तुम्हारे मुन्ने को कुछ नहीं होता।
तुम्हारा मुन्ना मिलेगा। थोड़ा सा करो, हम लोग अब हमने करना क्या है? हमने करना क्या है? मुन्ना तो इसके बाद हम लोग अभी सारा सेटअप करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट के लिए हमें क्या करना होगा। नाज़रीन, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का कुछ अहवाल। अभी इस दास्तान का कुछ अहम तरीन हिस्सा बाकी है कि जिसे क्रिमिनल मोस्ट वांटेड के एंड एपिसोड में आप जरूर देखिएगा। हम आपको दिखाएंगे कि जुर्म की होने वाली इस दास्तान का अहवाल आखिर क्या हुआ। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीधे राज में रखा जाता है, cmw@arvnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।